الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد المختار. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita mendapatkan berkah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, Tuhan penguasa segala, Rabb kita yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan sampai hari ke-21 ini. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala beri pula kesempatan kepada kita untuk menikmati ujung Ramadan ini, dan kita berharap semoga kita bisa bersama keluarga tercinta, bersama sahabat-sahabat, bersama saudara-saudara, tetangga, andai tolan, teman, dan semuanya bisa melaksanakan Idul Fitri berjamaah dalam keadaan bergembira bersama. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, di akhir-akhir Ramadan ini, ketika banyak orang beriktikaf, ketika banyak orang mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak orang juga banyak yang sudah mulai kurang fokus terhadap ibadah Ramadannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kita semua agar di akhir-akhir Ramadan jangan pernah terlepas dari doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadirin rahimakumullah, menarik ketika kita melihat ayat ini dan memadukan ayat Asy-Syu'ara 25 ini dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menggunakan akar kata yang sama, wa huwallazi yaqbalu taubatal 'abdi, dan dialah Allah yang menerima taubat hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan menghapus dosa-dosa hambanya. Sementara dalam hadis Nabi, dia mengajarkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita jangan lupa dengan doa ini, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkaulah yang maha menghapus dosa. Terminologi afuwun menjadi lebih menarik lagi apabila digabungkan dengan terminologi ghafurun. Allah sering menggunakan kata ghafur, ghaffar, dan juga afu. Dalam Al-Quran kata-kata afuwun terungkap 35 kali. Apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ghafur, maknanya adalah mengampuni dosa-dosa. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata afuwun, bukan sekedar mengampuni, tapi menghapus dosa-dosa itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan terminologi ghaffar, ada perbedaan antara ghafur dan ghaffar. Keduanya satu akar kata. Ghafara, yaghfiru, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua hambanya. Kalimatnya yaghfiru. Yaghfiru sama-sama akar katanya ghafur, ghaffar. Tapi ada perbedaan. Ghafur diungkapkan untuk semua hal dosa terkait kuantitas. Adapun ketika Allah menggunakan ghaffar,
maka Allah Subhanahu wa taala sedang menggunakan terminologi yang berkaitan dengan bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa yang bersifat kualitas. Ada kuantitas, ada kualitas. Ketika Allah berkata, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, itu kuantitas. Tapi ketika Allah mengungkapkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa dan kecuali dosa yang bersifat syirik itu pun yang diampuni liman yasha, pertanda bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa yang berkualitas. Hadirin rahimakumullah, inilah saat di mana Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan rahmatnya, maghfirahnya, itkun minan narnya kepada kita lewat kalimat doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau yang maha menghapus dosa-dosa kami, baik dosa yang banyak, yang kuantitas, maupun dosa kami yang bersifat kualitas. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, dosa yang besar itu apa? Lalu Rasulullah SAW menjawab, asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua adalah al-uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah qatlun nafsi, membunuh orang amdan secara sengaja. Maka itu adalah 3 dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang berkualitas. Hadirin rahimakumullah, sebagai hambanya, maka di bulan Ramadan ini, saat nanti kita beriktikaf, saat kita sedang berkontemplasi, saat kita sedang merenung, maka jangan pernah lupa ketuk Allah. Ya Allah, ya Rabb, betapa banyak dosa-dosa kami, betapa banyak dosa-dosa saya, ampuni dosa saya ya Allah, ampuni dosa ibu, bapak, adik, anak, teman, saudara. Mintakan ampun juga terhadap dosa-dosa semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita, keluarga, teman, sahabat, saudara kita semuanya. Karena itu hadirin rahimakumullah, berbicara tentang taubat ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya Rasulullah, kata Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa hambanya sanatan qabla mautihi, 1 tahun sebelum wafatnya. Hadirin rahimakumullah, kira-kira seandainya ada orang yang ingin taubat, lalu kemudian 1 tahun sebelum taubatnya itu dan sebelum wafatnya dia sudah harus taubat terlebih dahulu, maka dalam serentang 1 tahun itu boleh terjadi dia kembali melakukan perbuatan dosanya. Nabi Muhammad SAW tahu bagaimana karakteristik umatnya, bagaimana karakteristik orang-orang di akhir zaman yang ibadah nggak terlalu kuat, tapi dosanya masih tekun, maksiatnya masih mantap. Maka Rasulullah kemudian bilang kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bisakah kau minta kepada Allah jangan setahun atuh, tolong minta kepada Allah, kasih rentangan Allah menerima taubat hambanya jangan setahun terlalu lama. Lalu kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah dan kemudian menyampaikan perihal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu. Lalu kemudian beberapa saat Jibril datang kembali, innallaha yuqri'ukas salam,
wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah mengirimkan salam. Innallaha yaqbalu taubatal abdi syahran qabla mautihi. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya 1 bulan sebelum wafatnya. Hadirin rahimakumullah, 1 bulan pun kata Nabi, aku khawatir hambaku akan ada yang terpeleset melakukan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah. Karena itu ya Jibril, aku mohon kepadamu, ringankan dari sisi waktunya, minta kepada Allah jangan 1 bulan. Maka kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah dan menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kembalilah malaikat Jibril dengan pesan Allah, innallaha yuqri'ukas salam. Sesungguhnya Allah kirim salam kepadamu. Jadi yang namanya kirim salam itu adalah sesuatu yang diajarkan Jibril kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ajarkan kepada kita hari ini. Jadi wajar kalau sekarang kita kemudian kirim salam kepada si A, kirim salam kepada si B, karena innallaha yuqri'ukas salam. Allah pun mengirimkan salam melalui malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya hambanya itu yauman qabla mautihi, 1 hari sebelum wafatnya. Karena itu Nabi tersenyum, ya Rabb, terima kasih Engkau telah memberikan kepada hamba-Mu orang-orang yang mungkin pendosa, penuh dosa, ketika kemudian dia melakukan dosa 1 tahun sebelumnya, 1 bulan sebelumnya masih ada dosanya, lalu Kau berikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk bertaubat dan menjadi 1 hari sebelumnya. Maka kemudian Allah dengan Rahman dan Rahimnya mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hambanya sebelum napasnya ada di kerongkongan. Kalau napas kita sudah ada di kerongkongan, mesin jantung sudah berdetak, tak, tek, tak, tek, gerak, gerak dan sebagainya. Di situ sudah tidak ada lagi taubat. Karena itu hadirin rahimakumullah, kita-kita yang hari ini masih bergelimang dosa, kita-kita yang hari ini masih bergelimang maksiat, kita yang hari ini masih banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, marilah malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini ketuk Allah, ketuk pintunya, seraya minta pengampunan dari Allah, seraya minta penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dengan Rahman kasih sayangnya, dengan Rahimnya juga, dengan Ghafurnya, dengan Ghafarnya, dengan Afunya, maka Dia hanya akan melihat hambanya yang kembali mendekat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya. Hadirin, siapapun kita, jangan pernah merasa dosa kita tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya dosa dan kesalahan kita pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mendekatlah kepada Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan terindah. Seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka mudah-mudahan kita berharap dosa-dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini sebagai bagian cara kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa, kekelaman, kehitam-hitaman yang ada dalam diri kita, agar semua dosa yang ada dalam hati kita kemudian menjadi bersih. Karena setiap dosa yang ada 1 dosa saja akan nempel di hati kita titik hitam. Idza adnabal mar'u dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa 1 kali, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Kalau 10 kali, 10 titik hitam.
100 kali 100 titik hitam, 1000 kali 100.000 kali. Bagaimana hati kita yang semacam itu tertumpuk menjadi hitam semua. Tetapi meskipun hitam semua hati kita karena dosa dan maksiat kita, innallaha ghafurun rahim, Allah maha pengampun dan Allah maha afu, penghapus dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan khutbah Jumat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai renungan bahwasanya hidup manusia tidak akan selamanya. Kita satu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap kembalinya kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, telah diterima semua taubat kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan diterima segala amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sebelum doa dalam khutbah kedua ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya di zaman tabi'ut tabi'in ada seorang bernama Fudail bin Iyad. Dulunya adalah preman, sering membunuh orang, merampok, membegal, minum minuman keras, pemimpin gangster, dan semuanya sudah beliau pegang. Satu saat beliau mendengar bacaan Al-Quran di sebuah rumah yang akan dirampoknya, dan kemudian ketika dia mendengar ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhshaw qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq, bergetar hatinya. Lalu kemudian dia bertaubat, lari ke sana kemari, minta ampun kepada Allah, dan kemudian memanggil semua anak buahnya, dibubarkan gangsternya, lalu kemudian dibubarkan perkumpulannya, meminta anak buahnya semuanya bertaubat. Dalam waktu 1 tahun dia sudah berubah, dan kemudian minta kepada seorang kiai, seorang ulama, bagaimana agar saya bisa berubah menjadi sangat baik daripada sebelum-sebelumnya, lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Maka sang ulama mengatakan, pergilah ke Mekah dan Madinah. Maka dia pergi ke Mekah dan Madinah, belajar di Mekah dan Madinah dalam waktu 5 tahun, dan kemudian terkenal pelan-pelan sampai 10 tahun. Terkenallah seorang rising star, Fudail bin Iyad. Dalam kitab-kitab hadis
banyak disebut nama ulama yang namanya Fudail bin Iyad. Itulah afuwun, itulah ghafurun. Dan mudah-mudahan seandainya ada di antara kita yang ingin bertobat, boleh jadi nanti akan seperti Fudail bin Iyad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arsyud umara'ana wa zu'ama'ana wa wulatana wa qudatana wa amin awtanana wa amin awtanana wa amin awtanana. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba walidina minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum rahimakumullah. Tolong rapatkan dan luruskan safnya. As-salatu jami'ah rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم